Tuon na ako tong yang area. Ay, nandiyo yung trabaho. Ito ba na ta? Okay. Tuol na. Basta ko to kay Moyang request. So, tuol ako. Na lang. Kita na ko yan tindahan. Yang ipapromote sa ako ah. Ay, kay God! Oops, doon na ko. Doon ako. Alright, naanak ko diri. Tito J. Oops, naanak kay Tito J. Wait lang. Naanak ko diri. Tito J. Ayun. 99. Press bow. Ay, sorry. Sorry. Ma'am, pila ning kuan? Fried chicken rice bowl, ma'am. 9.59 and 79. 79 ako ah. 79. Sa pa. Kini pong choconoy. Isa. Choconoy. Choconoy. Kaya tag 49 ba yun yung choconoy? Saan pag-pronounce Noah? Noah. Choconoy. Sige. Uy, ganong sad man. Sad siya kasi oh. Sad siya kasi oh. Ala. Isa mo na kuha ng choconoy eh. Pilatanan. Kaya nag-request man ninyo hang alagad. Sa chocolate sir, kasi small, medium, large. 49. 12. 16 ounce. 16 ounce. Kaya. Namaray ko kong amigo. Sila Dan Kakasi. Nabigyan ako sa Kasi. Ano yung order sir? Repeat naman order sir ha. 1 crispy fried 79 and 1 chocolate 16 ounce. Kana. Isa. 138 na lang sir. Sige. Pila ka minutes? Ano pa pala 1 hour. Sige lang. Mga 10 minutes lang sir. Sige. I received Bye-bye. 500 ka.